Yan, siya nagre-request ng ipa-start daw yung Honda City na to. Eto na, madam. In-start na namin. Tingnan nyo kung gaano katining yung makina. Tahimik na tahimik yung makina, madam. Ayan, tapos ito yung loob niya, madam, oh. Ayan. Ayan, madam. Wala pang linis yan, madam. Hindi pa nalilinisan. Ayan, oh. Ayan. Manual transmission. Ayan. Hindi pa nalilinisan yan, madam, ha. Ayan. Ayan yung ano niya, likod. Pwede nyo rin iparepaint sa akin kung gusto nyo iparepaint pagka nabili nyo na. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Ganda ng manibela yan, power steering yan, oh. Okay, atras. Atras mo dito. Ilipat lang natin ang pwesto.